Good afternoon, students. Once again, under Mission Fateh, again I would like to convey one message of this state. I mean, CM Amrinder Singh, that due to this coronavirus, everybody is facing problem. So we must take precautionary measures. है ना? Cover your face with mask, avoid social gathering, keep social distance, download COVA app, and take a good diet to improve your immunity system. Okay. Yesterday we were talking about modulator circuits, AM especially. We discussed Kerala modulator and switching modulators, and of course we also discussed low level and high level modulation systems. Just for review, again I am discussing all these things. I mean, what is low level modulation? Uh, in low level modulation, we can generate the AM waves at low power level. Okay, so AM wave will be generated at a low power level, and AM signal will be amplified using a chain of linear amplifiers. Why we are using chain of linear amplifiers? So that there should not be any kind of wave distortion. So in order to avoid from any wave distortion, we need chain of linear amplifiers in a low level modulation, right? As regarding high level modulation, here generation of AM wave takes place at a high power level, right? So we need, as obviously, we need carrier and modulating signal both, but both are amplified first to the adequate power level, means sufficient power level, and then modulation takes place in the last stage of the transmitter, that is RF. RF amplifier stage, this is the last RF amplifier stage of the transmitter. Their modulation has to take place. है. Before that, we have to amplify the both signal, I mean carrier as well as modulating signal. Then finally, we are using class C efficient, which is highly efficient class C amplifiers. Uh, and because the efficiency of high level modulation is higher than that of the low level modulation. So to increase the efficiency, we are using class C efficient amplifiers. Okay, yesterday I discussed this thing. This is low level modulator circuit, and just for again for your review, I am discussing. Look at input here. This is a modulating signal, and this is op amp. We are applying a carrier signal through the carrier oscillator to the non-inverting terminal of the op amp. An inverting terminal through FET is connected to the modulating signal input, where you have given a reverse biased, I mean FET gate with respect to source. We have applied a reverse biased, okay, and modulated signal. So Ri is nothing. This is the reactance or resistance of the FET. It will vary as per the application of the modulating signal. Its amplitude is increasing, this will decrease. If it is increasing, this will, if it is decreasing, it will increase. So because of the variation in internal, I mean resistance of the FET, and of course output of the drain with respect to source, output will also vary, and varying output is given to the inverting terminal of the op amp, where there is a negative feedback we have given, okay, and this op amp is connected in non-inverting mode, okay, and non-inverting, in fact it is an 8-pin IC 741 having 8 pins. This pin number 3 is having non-inverting, and pin number 2 is having inverting input, okay, and gain of this amplifier is equal to 1 plus feedback resistance over input resistance, and negative feedback is given over here through this RF, okay, and Ri is the input resistance to this particular op amp, and this is of course it is varying with the application of the modulating signal input, right? Now as we are increasing, as the amplitude of the modulating signal is increasing, okay, the resistance of the FET will vary, okay, and because of the variation in the resistance of the FET, input to the inverting terminal, that will also vary, okay, so output, look at, if Ri will vary, gain will vary, because gain is equal to 1 plus RF over Ri. Why Ri is varying? Ri means input resistance. Of course it is the input resistance of this op amp,
but in fact it is the variable resistance of FET, right? And why it is varying? Because of the application of the modulating signal. And this negative bias is required, this negative supply is required for biasing the FET. Clear? So Ri will Yes. vary, and of course gain will vary. And when gain will vary, your output will vary. I mean the amplitude will vary, and we will get a AM output. So this is at a low power level, we are generating a power, amplitude modulated signal, right? This is one of the example. This I discussed yesterday. Then emitter modulator circuit for AM. Let us quickly see this circuit. This is emitter, single transistor emitter modulator. Okay. Uh, Look at. Uh, this is a transistor. Of course, this you might be studying. You are studying in EDC. Okay. This is collector resistance. This is emitter resistance. This is a bypass capacitor. This is coupling capacitor, and this is input capacitor. And of course, this is a signal. Okay, which is to be amplified, or it is to be amplified with the application of this modulating signal. Here we are giving modulating signal at the through this source, and because of the transforming action, it is giving an output of modulating signal. I mean, yes, in the range of audio. Okay, and why it is called emitter modulator? Because it is connected to the emitter terminal of the transistor. Okay, and this 30 volt DC, this is an example. This is required for biasing the transistor. Okay, this is to be amplified. Of course, its amplitude will be changed with the application of this modulating signal, and this we have applied at the emitter, and this will act as a product modulator. Okay. Yes. Background noise, please silent. Keep silent background noise. Okay, now let us see how this emitter modulator circuit is working, how it is generating amplitude modulating signal. Basically, this is a small signal class A amplifier. It is also called emitter modulator circuit and uses an, this is used as an amplitude modulator. So this circuit has inputs, namely first is RF carrier, another one is modulating signal. Of course, we need two signals, okay, for modulation. Now, in the absence of modulating signal, only carrier is applied. Circuit works only as a class A amplifier, and we will get amplified carrier at the output. Okay. When modulating signal is applied, I mean when it is present, amplifier operates in the as a non-linear device. So multiplication of the carrier and modulating signal will take place. Okay. With the application of the modulating signal, I mean with the presence of the modulating signal, this amplifier, okay, operates as a non-linear device, and of course multiplication of both the carrier and modulating signal will take place. Okay, then of course gain of the amplifier Yes, is sir. dependent on the modulating signal. What is modulating signal? This is information signal which is applied at the emitter terminal. Okay, this is all. And gain varies in a sinusoidal manner at a rate equal to the frequency of the modulated signal. So whatever it will produce a gain, because it is acting as an amplifier, and every amplifier is having a gain. So it will vary. It will vary as per the rate of the frequency of the modulated signal. And depth of modulation index is proportional to the amplitude of the modulating signal. Now voltage gain is given by, this is standard equation for this particular emitter modulator. A is equal to AQ in square bracket 1 plus M into sine 2 pi FMT. Okay. Now look at here's capital A. This is a voltage gain with modulation, and A subscript Q. This is voltage gain without modulation. Clear? Okay. And this equation shows that gain A varies sinusoidally with modulating signal. Clear? Look at the waveforms of this. Just see the next page. Okay, now look at these are the waveforms. This is the modulator carrier which is superimposed on the modulating signal. Now, how it is looking like? This is the modulator carrier which is superimposed on the carrier, I mean modulating signal, and this is modulating signal. And here, how we can get a double sideband full carrier amplitude modulated in bulk. So this we are getting at the output of the
emitter follow, emitter modulator signal. Okay. Now look Yes, at, sir. uh, so waveforms for emitter modulator that I have shown. Modulated signal is applied at the emitter of the transistor driven. Okay, now look at, now this transistor is operating in two regions only. Either it has to operate in saturation or in cutoff. Look at, modulated signal applied at the emitter of the transistor drives it into either saturation and cutoff. So this ensures non-linear operation necessary for modulation to occur. Look at, this is an important point. These two lines are very important. Modulated signal applied at the emitter of the transistor, and because of the application of this modulated signal at the emitter, so it will drive the transistor into saturation and cutoff. Saturation means saturation means both the emitter junction and collector base junction both are forward bias, and cutoff means emitter base junction is reverse bias. Okay. So Yes, sir. collector vision cutoff means both the junctions at the input and output both are of reverse bias. That is why it is not operating. So saturation means both the junctions are at forward bias. So when you are applying the modulated signal at the emitter of the transistor, it will drive into two regions, saturation and cutoff, and this ensures the non-linear operation. Okay, which is necessary for the modulation to occur. Clear? Now, if we analyze the voltage Yes, sir. waveform at the collector, it concludes the following frequency components: carrier, which is superimposed on the modulated signal. Then, of course, upper and lower sidebands will be produced, which are nothing, which contains the information, and of course, modulated signal is required, which contains the information. Okay, and with the application, with the instantaneous value of the amplitude of the modulated signal, the amplitude of the carrier will vary. That is why we are getting amplitude modulating signal, amplitude modulated signal rather. So this unwinding modulating signal is removed by the coupling capacitor C2 and we get the AM. Okay, across the at the output of the load RL. Let us see again. Uh, yes, why this capacitor C2 is connected over here? This will block a low frequency component and it will allow only high frequency. What is that? Carrier, which is carrying information. Clear? So that is amplitude or modulated output. And C will block what? C will block what? Unwanted modulating signal. That is not required because at the output we want only modulated signal. So capacitor will block low frequency component. That is modulating signal. Clear? Next is next is, this is one of the numerical based on this particular voltage gain you can go through. Okay, how amplitude modulated signal is gained. Then next is medium power AM transmitter. Okay, what is medium power means? In the last section we discussed about small signal, I mean low power level. Then we have increased bit more power and it becomes medium. Ultimately it will become large. High power, I mean. So let us discuss medium power AM modulator. In medium power, look at how this circuit is differentiating than the previous one. Okay, how it is looking different. Okay, see here this Yes, sir. transistor is required, both modulated signal at this end and carrier at this end. Okay, this is medium. Okay, carrier, this is a carrier oscillator which is generating carrier frequency. With the help of the transforming action it will produce a output. Okay, and Yes, sir. uh, this is given to the base of the this particular transistor. Emitter is grounded. Okay, then at the collector there's a radio frequency choke coil is there. It is this is a DC supply which is required for biasing the transistor, biasing the transistor. So why RFC is required? RFC will offer a zero resistance to the DC, because RFC means it is a coil now. It's inductive reactance. XL is equal to 2 pi FC, and DC is having a zero frequency, so it will not give hindrance. This RFC choke coil will not give any hindrance to the DC. Of course, entire DC will pass, and it will bias the transistor. Okay, emitter base junction will be forward bias, and collector base junction will be reverse bias with this DC.
And of course, we are giving this modulating signal as well. And with the application of this modulating signal, the amplitude of this carrier will vary. And finally, we will get the output at the collector. And that will be amplitude modulated signal. Okay? Right now? Yes, sir. Uh, Yes, sir. how it works? Okay, here again we are using single transistor as a medium power A modulator. Modulation takes place at the collector. Look at, previously it was modulation was taking place at emitter, now at collector. Clear now? Because you are getting output at collector. Wherever modulating signal is applied, see it is applied at the collector terminal. Previously it was applied in the emitter, emitter terminal. So wherever modulating signal is applied, accordingly we can classify the name of the modulation. Clear? So modulation takes place at the collector. This stage acts as an output stage of the transmitter, right? And it is a high level modulator and operates as class C amplifier. Of course, its efficiency will be a bit higher than the previous one. Look at efficiency. Here efficiency is 80%. Clear? And carrier is applied to the base while Yes, modulating signal is applied to in the series with the DC supply VCC. Okay. Now look at this VCC DC and series with the modulated signal. It is applied to the transistor. I mean to the collector terminal. That is why it is a modulation takes place at a collector. Clear? And carrier signal is applied to the base. Clear? So this way it is generating amplitude modulated signal. Look at this V out. Here amplitude is varying. है ना, घट ਵੱਧ हो ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ VCC, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਓਡ ਦੀ ਸੌਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੀ, ਕਰੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੀ ਆ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ, ठीक है, वो सानू इस तरह की पता लग गया। क्लीयर होगी गल? कलैक्टर करंट दा अपर टर्मिनल ते आउटपुट देखो तुसीं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो ਇੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ वेरी हो रहा। सो AM बेशक ਇਹ थोड़ा अच्छी आउटपुट नहीं है, पर एंपलीट्यूड वेरी हो रहा है, इस करके द नेचर ऑफ द सिग्नल इज AM। क्लियर? अबाउट एयर RFC चौकल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेवफॉर्म मैं दस दिता, ठीक है। हुण हाई लैवल मॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल की गल करते हैं। हाई लैवल मॉड्यूलेशन की है? हाई लैवल मॉड्यूलेशन जोड़ा है वो पहले एक ट्यून्ड सर्किट चाहिए, ट्यून्ड सर्किट चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ की ने? प्रॉपर्टी ऑफ ट्यून्ड सर्किट पहला तो ये रखना, टू अंडरस्टैंड दी हाई लैवल मॉड्यूलेशन वी मस्ट नो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्यून्ड सर्किट। वो की है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ वी अप्लाई ए करंट पल्स टू ए ट्यून्ड सर्किट। लुक एट ये प्रॉपर्टी की है ट्यून्ड सर्किट की। कहना अगर असी उसनों करंट पल्स अप्लाई करिए ट्यून्ड सर्किट नूं, फिर की करता हो? then it generates damped voltage oscillation at its output। damped की हुंदा? die down, जनरेट होने तो बाद मर जाना, यानी पहला ਉਹਦਾ एंपलीट्यूड ज़्यादा होना फिर घट जाता। समझ आ गई? सो ट्यून्ड हाई लैवल मॉड्यूलेशन वास्ते साडी ट्यून्ड सर्किट चाहिए। और ट्यून्ड सर्किट की एक प्रॉपर्टी है, वो की है? वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की है, जो कहता असीं उनको करंट पल्स अप्लाई करते हैं तो वो डैम्ड वोल्टेज ऑसिलेशन जनरेट करता अपनी आउटपुट से। और डैम्ड वोल्टेज की होंगी है? जी एक बार पहला एंपलीट्यूड वध होया फिर अल्टीमेटली हौली हौली मर जाना, डाई डाउन, ठीक है, उन्होंने बोलते डैम्ड। अनडैम्ड का मतलब जोड़ा जिन्ना जो जनरेट होया धुर तक उन्ना ही रहना, एंड तक जिन्ना जनरेट शुरू च होया, जिदा मान लो 10 वोल्ट पहला कहना जनरेट हुई है, वो एंड तक 10 वोल्ट ही रहेगी, उन्होंने अनडैम्ड बोलते। तो जी डैम्ड है पहला सपोज मान लो 8 वोल्टेज पैदा हुई, रिसीविंग एंड से जो एंड तक जानी है आउटपुट से वो 1 या 2 वोल्ट या 1 वोल्ट या अद्धा वोल्ट रह जाती है, इनू कहते डैम्ड। पता लग गया? फिर उन्हें क्या कि एंपलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशन प्रोपोर्शनल जनरेट होनियां, ਉਹਦਾ एंपलीट्यूड ਕਿਹਦੇ प्रोपोर्शनल है? टू द साइज ऑफ द करंट पल्स ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। एंड डिके रेट ਕਿਹਦੇ प्रोपोर्शनल, ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ डिक्रीज होना, वो ਕਿਹਦੇ प्रोपोर्शनल है? वो हैगा टाइम कॉन्स्टेंट दे, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्टेंट की है? वो हुण सर्किट विच किहड़ा, क्या रजिस्टर के नाल इंडक्टर लगा या रजिस्टर नाल कैपेसिटर लगा? जे रजिस्टर नाल कैपेसिटर लगा तो RC टाइम कॉन्स्टेंट,
ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇੰਡਕਟਰ ਲਗਾ ਤੇ R/L ਟਾਈਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਜਿੱਥੇ L ਤੇ C ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਇੰਡਕਟਰ, ਆਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਚੋਕ ਆ, ਚੋਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਿਊਨਡ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ L ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਚਾਹੇ C ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ। tuned circuit where L and C are connected either in series or in parallel। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਫਿਰ L ਤੇ C ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਨਰੇਟ, ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? AC, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ। तो आउटपुट ਤੇ ਸਾਨੂੰ AC ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡੈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਲਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਸੀਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਡੈਮਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन की जी रिक्वायरमेंट्स है वो की है? कीपिंग इन दी माइंड दी प्रॉपर्टी ऑफ द टैंक सर्किट यानी ट्यून्ड सर्किट। असेंशियल पार्ट ऑफ द हाई लेवल मॉड्यूलेशन सिस्टम्स आर, पहला की चाहिए उसले सानू एक तो चाहिए, अजय कुमार लाइन बंद करो, एक तो सानू चाहिए है ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, एक चाहिए सानू ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, तो दूसरा की चाहिए सानू ये सर्किट विच सप्लाइज करंट पल्स। ट्यून्ड सर्किट तो चाहिए ही है, ट्यून्ड सर्किट तो चाहिए ही हाई लैवल वास्ते। फिर आ जो करंट पल्स है वो कितों आना? वो भी तो कोई सर्किट चाहिए ना। ये सर्किट विच सप्लाइज करंट पल्स टू द ट्यून्ड सर्किट। एक सर्किट सानू एक्सट्रा चाहिए जो करंट पल्स पैदा करे और ट्यून्ड सर्किट उन्हें देवे। फिर इफ द एंपलीट्यूड ऑफ द करंट पल्स इज मेड प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर मान लो जो ये करंट पल्स है यदा एंपलीट्यूड असीं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रोपोर्शनल बना दिंने आ, फिर यदा मतलब AM जनरेट हो सकती है कितने? ट्यून्ड सर्किट की आउटपुट से। पता लग गया? समझ आ गई बच्चों? सो हाई लैवल मॉड्यूलेशन में पहले की कहता दोनों ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ते कैरियर सिग्नल दोनों को सफिशिएंट एडिक्वेट पावर लैवल ते पहले एंपलीफाई किया जाता और उस तो बाद मॉड्यूलेट किया जाता। जी ट्रांसमीटर के RF स्टेज है वो लास्ट स्टेज के असी मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल, ठीक है। और AM जनरेट कितना होनी है? ये एक ट्यूनिंग सर्किट जिन्होंने असीं टैंक सर्किट भी कहते हैं, रेजोनेंट सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने असीं करंट पल्स दिंदे आ जिहदी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एंपलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। ये ऑसीलेशन पैदा होनी है और ऑसीलेशन जिहड़ियां पैदा होनी ट्रांसफार्मर एक्शन ना आउटपुट से भी सानू यही नज़र आनी। पर वो ऑसीलेशन की नेचर की है? डैम्ड, एंपलीट्यूड वध रहा घट रहा वध रहा घट रहा, ठीक नहीं। सो डैम्ड ऑसीलेशन ये एक AM जनरेट हो गई। पता लग गया? एंपलीट्यूड वेरी कर रहा। हाँ देखो हाई लैवल वो तो सी हाई लैवल, तो हाई लैवल कलैक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट की हाई लैवल कलैक्टर मॉड्यूलेटर। आप की करना कलैक्टर के उपर हाई लैवल मॉड्यूलेटर सर्किट लगाता। आ देखो आ ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, यह बेस आ जिथे कैरियर सिग्नल दिता तो कैपेसिटर असी ये इनपुट च लगाता सीरीज क्योंकि इन्हें हाई फ्रीकुएंसी कंपोनेंट पास कर देना, ठीक है। तो जी ये क्रॉस ड्रॉप होएगा R1 के क्रॉस उही बेस में इनपुट चल जाएगी, ठीक है। और मीटर इसका ग्राउंडेड है, पता लग गया R1 के नाल। ते कलैक्टर के उपर आ देखो कलैक्टर के उपर असी इंटायर जो हाई लैवल मॉड्यूलेशन सर्किट लगाया हो और हाई लैवल मॉड्यूलेशन सर्किट के होंदा की आ? एक ट्यून्ड सर्किट है, पता लग गया? एक ट्यून्ड सर्किट है। ट्यून्ड सर्किट की इनपुट की आ? करंट पल्स। वो किहने देनी आ देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल असीं पहलां ही एंपलीफाई कर लिया, यही सी ना रिक्वायरमेंट भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहला ही एंपलीफाई कर रहा। हाई पावर ऑडियो एंपलीफायर है, इन्हों एंपलीफाई करके ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू देता इन्हें जी करंट प्रोड्यूस ने। और आ जी DC चाहिए कदर चाहिए आ? ये चाहिए ट्रांजिस्टर की बाइसिंग लई। ते जिहड़ा करंट पल्स प्रोड्यूस होना वो इसनूं दे देना किहनूं? ट्यून्ड सर्किट नूं, ट्यून्ड सर्किट नूं। पता लग गया? समझ आ गई? और इहदा दूजा एंड किहनूं जोड़ दित्ता असीं? कैरियर नूं। इत्थे डैम्ड ऑसीलेशन जनरेट होनी आ ट्रांसफार्मिंग एक्शन के नाल असीं उहनूं AM की आउटपुट से
ਇਹਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, AM ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ AM ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੈਵਲ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਔਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਆਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਐਡੁਕੇਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਡੀਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਇਸਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। तो ये एक हाई लेवल कलैक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट बन गया। सो दिस सर्किट शोज दी कितना टाइम रह गया बच्चों, अजे हैगा टाइम। दिस सर्किट शोज दी आउटपुट स्टेज ऑफ द ट्रांसमीटर। इट इज़ ए हाई पावर RF रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लास C एम्पलीफायर। हाई पावर है और रेडियो फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी जी ज़्यादा है मीडियम नालों, पता लग गया, मैगाहर्ट्ज़ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। इट इज़ ए हाई पावर RF क्लास C एम्पलीफायर, पता लग गया। सो हुण रह गए आधा घंटा हो गया, 10 मिनट रह गए, 8-9 मिनट, ठीक है। सो क्लास C एम्पलीफायर कंडक्ट्स ओनली फॉर ए पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ऑफ द कैरियर सिग्नल एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्लास C ने सिर्फ अपर हाफ कैरियर के अपर हाफ च ही उन्हें वो मिलनी आ। क्लास C कंडक्ट्स ओनली फॉर ए portion of the positive half cycle of the carrier signal which is applied at the base of the transistor Q1। पता लग गया? ऑपरेशन आप पढ़ लिया, आप पहले दस दिता कि ट्रांजिस्टर Q ਨੂੰ transistor Q1 receives RF carrier signal at the base, however the transistor will conduct only for the portion of the positive half cycle of the carrier, so thus the collector current Q of transistor is in the form of current pulses। ठीक है, करंट पल्स देता, जो कलैक्टर करंट की नेचर की हो गई, करंट पल्स बन गया। सो दिस करंट पल्सेस आर सप्लाइड टू द ट्यून्ड सर्किट। द हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर एम्पलीफाई द मॉडुलेटेड सिग्नल टू अ हाई पावर लेवल। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द मॉडुलेटिंग ट्रांसफार्मर T1 इज कनैक्टेड इन सीरीज विद द DC, ठीक है। तो आ इस तरह दी साडियां उत्थे वेवफॉर्म मिल गई, ठीक है। आ देखो मॉडुलेटिंग वोल्टेज विल ऐड और सबट्रैक्ट फ्रॉम DC। ਐਡ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਘਟਣੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘਟਣਾ। ਆ DC ਹੈ ਨਾ, DC ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ AC ਜਾਣੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ DC ਜਮਾ AC, ਆ ਦੇਖੋ DC VCC ਹੋ ਗਈ, ਆ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਡ ਇੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈल्यू ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। तो कहना देयरफॉर मॉडुलेटेड सिग्नल विल ऐड और सबट्रैक्ट फ्रॉम VCC। पता लग गया? पहला उन्हें वो मॉडुलेटेड सिग्नल दिखाता, आ DC का लैवल है, तो आ करंट पल्स जोड़े जनरेट होया, जोड़े इनपुट असी ट्यून्ड सर्किट में दिते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट किया तो उन्हें इदा के करंट पल्स कैरियर के इदा के जनरेट करते, ठीक है, जनरेट करते, ठीक है। हुण जो मॉडुलेटेड सिग्नल अप्लाई किया तो कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी कर गया, जिन्ना उपर से उन्हें थले आ गया, अपर हाफ तो लोअर हाफ दोनों आ गए ना। इस तरीके ना साडी AM जनरेट हो गई। क्लीयर हो गई गल बच्चों? हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है नहीं। सो ये क्लास C एम्पलीफायर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, माइंड इट अपर हाफ ही कैरियर का सिर्फ यूज़ करते हैं कंडक्शन वास्ते। Naturally the amplitude of the collector current pulses will vary in accordance with the modulated signal. These current pulses will pass through the tuned circuit. They will cause the tuned circuit to oscillate at the desired output frequency. So वो जो current pulse B figure से दिखाया, वो असीं tuned circuit में दे देने हैं, और उत्थे जाके की हुंदा, they will cause the tuned circuit to oscillate at the desired output frequency। ये tuned circuit ਨੂੰ मजबूर कर देंगे desired आउटपुट फ्रीक्वेंसी ते ऑसिलेट करने वास्ते, ठीक है। तो कहना एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्यून्ड सर्किट AM wave is produced at the output of the tuned circuit। It won't be possible to obtain 100% modulation using circuit। Reason is that 100% modulation ਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ VCC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਗੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ VCC ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਐਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ the subtraction is 0, so 0 voltage is applied to the transistor Q1 producing 0 output। पता लग गया? ये उन्हें लॉजिकल पॉइंट दस्या, और ये एडवांटेज की है, ये लीनियरिटी बेटर है,
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕਲਾਸ ਸੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਪਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਜੇ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਰਕਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੇਟੇ? हाँ ਹਾਂ जी। ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਪਰ ਹਾਫ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹਾਫ, ਅੱਧੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਈ ਅੱਧੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਲ ਤੇ ਸੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੀ ਐਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਵਾਲਾ ਐਲ, ਇਧਰ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟ। ਉਹਨੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ Q2 ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ Q1 2 ਤੇ 3, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਆ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਇਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡਬਲ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਫੁੱਲ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? यस सर। हाँ जी सर। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ। ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ नहीं ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ सर। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਲੈਕਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟਿਊਨਡ ਸਰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਰਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਰਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਐਟ ਕਲੈਕਟਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵੰਡ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ। DC supply is required for biasing the transistor। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਫਾਰਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ Yes ਲੋ sir। ਲੈਵਲ ਦੋਨੋਂ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? हाँ जी सर। ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ? 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 2 ਮਿੰਟ, ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? नो सर। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਨੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? 10 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ सर ਹੋਏ। 308 रोल नंबर गुरचरण भारद्वाज। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 10 ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ 15 16 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਫਸ ਕੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਸਦਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਸਮਝ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿਛਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ला लो वीडियो ऑन करके, सारे जने वीडियो ऑन करो तो स्क्रीनशॉट लो, वीडियो ऑन करो, सारे जने स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हो, जल्दी करो। वरिंदर, करम सिंह, पूनम, पूनम, हाँ लो बेटे ले लो, हो गया ऑन, ले लो, ठीक है। सहज, पुलकत, ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड इट, ओके, Yes, गुड लक, sir. बेस्ट विशेस, राइट। Thank you, sir.